श्रोता बंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। भारतीय साहित्य रे एक बहुचर्चित नाम अमृता प्रीतम। आगकू तांकर जन्म जयंती 31 अगस्त 1919 मसीह पंजाब रो गुंजावाला वर्तमान जहाँ पाकिस्तान रे सेठी अमृता लाहौर ठारे शिक्षा प्राप्त हुई थिले। किशोर अवस्थारू से लेखिबा आरंभ करथिले। मात्र 16 वर्ष बयस रे लाहौर व्यवसायी प्रीतम सिंह सह विवाह हेबा परे से अमृता प्रीतम हो जाइथिले। पंजाबी और हिंदी भाषा रे से कविता गल्प उपन्यास और आत्मकथा लिखिछंती। कविता संग्रह सुनहदे पई 1956 मसीह साहित्य एकाडेमी पुरस्कार से प्राप्त होइथिले। तांकर बहुचर्चित आत्मकथा रसीद टिकट पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त। एहा छड़ा भारत सरकार तांको पद्मश्री पुरस्कार विभूषित करिसेंती। तांकर श्रेष्ठ कहानी रो नाम होची पिंजर। 31 अक्टोबर 2005 रे एही महिषी लेखिकांकर देहांत होइतिला। जीवन को निज इच्छा रे बंचिथिले अमृता प्रीतम। दृढ़ इच्छा शक्ति ही तांको कलम को चलचंचल करिथिला। श्रोता बंधु आज आमे ज्ञानपीठ विजयिनी अमृता प्रीतम को एक सुंदर गल्प सुनिबा। तांकर गल्पर अनुवादिका को आमे पूर्वरु मध्य सुनिछे। अनुवादिका गाल्पिका भ्रमण कहानी रचयित्री कवि से होचंती आम समय जड़े विशिष्ट अनुवादिका बीणापाणी साहू। अमृता प्रीतम को लेकिन तांकर गल्प को लेकिन से सुंदर अनुवाद पुस्तक टीए अनुसृजन रूप देइचंती। वर्तमान अमृता प्रीतम गोटे चमत्कार क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउची मित्रा। अनुवादिका बीणापाणी साहू। सामने गोटे कबाट अच्छी मात्र मते जना नहीं मु कबाट बाहरे अच्छी अबा भितरे नाई मु भितरे अच्छी कारण 4000 वर्ष पुराना सिंधु घाटीर गुंफा एही भितरे अच्छी जेउठारे बसी मु मो झीर नाम मित्रा रखी। ठीक जेमती 4000 वर्ष पूर्वे मो द्राविड़ बापा पृथ्वी और स्वर्ग को रक्षा करुथुबा दुई देवतांक नाम मित्र और वरुण रखिथिले। वरुणक संपर्क थिला स्वर्ग सह और मित्रंकर पृथ्वी सह। मो झीर संपर्क पृथ्वी सह थिला तेणु ता ना मु मित्रा रखिथिली। मित्रा एबे एठारे थिला जना नहीं सामना कबाट दे कुआडे गला। हे मित्रा तू कुआडू आसिलु तू केउठी लुचिथिलु। मु हैरान होई गले। मित्रा हसी दिए और कहे बापा मु एठी थिली कबाट पछरे। कबाट पछरे लुचि जीवा अभ्यास मित्रार पिला बेलु थिला। माँ कोଳରେ बसिथिला बेले से पचारे बापा मो माँ केमती थिला। एइटा हेला तो माँ। मु ताकू तक्षशिलार भग्नावशेषरु मिलिथिबा गोटे मुद्रा देखाए जहाँ उपरे जड़े देवींकर मूर्ति अंकित थिला और सेही मूर्ति कोଳରେ बहुत फूल और पत्र उठिथिबार अंकन थिला। से पचारे बापा माँ कोଳରେ मु कौन एमिति एक फूल परी फुटिथिली। मु हाँ कहे और से जोर से हसी पुणी पचारे बापा देख मो देहरु फूलर बास्ना आसुची कि नहीं। मुंड नुआई मु ता मुंडर कुंचु कुंचिया बाल को सुंघी और कहे एपटू गोलापर बास्ना सेपटू मल्लीर बास्ना ओ आगपटू तरबर होई से पचारे आ मो हाथरू। मु तार कुनी कुनी हाथ को सुंघी कहे एथिरू ओस्त पत्रर। सबुथर परी मोठारू हाथ छड़ाई से निज हाथ को आघ्राण करी पचारे बापा मो हाथरू तेजपत्रर बास्ना काहींकी आसुनी।
ତେଜପତ୍ରର ବାସ୍ନା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସବୁଥର ପରି ମୁଁ ତାକୁ କହେ, କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିଥିଲା ତାହା ହେଲା ଓସ୍ତ। କାରଣ ତାହା ଆମକୁ ଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲୁ? ମୋର ମିତ୍ରାର କଥା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଏହା ସବୁଦିନ ନୂଆ ଲାଗେ। ମିତ୍ରା ତାର ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ଯୋଡ଼ି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ପଚାରେ, ବାପା, ମୋ ହାତରୁ ଶୀତଳ ଛାୟା ତୁମକୁ ମିଳୁଛି? ହଁ, ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା। ଛାଇର ସୁଖରେ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେ ପୁଣି କୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ବହୁତ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଶୀତଳ ଛାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଟେ। ମୁଁ କହେ, ପାପୁଲି ଦିନେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଦେଖୁନୁ, ସବୁଦିନ କେମିତି ତୋ ହାତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତା ହାତ ଧରି ମୁଁ ମୋ ହାତ ସହ ମାପିବାକୁ ଯାଏ, ତା ହାତ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଓସ୍ତ ପତ୍ରର ଛାୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧହୁଏ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମାଧିର ନବମ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ତା ସତ୍ୟ ଆଗରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ। 20 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ ମିତ୍ରା ମୋ ସମାଧି ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଓ କହୁଛି, ବାପା, ମତେ ଆଉ କବାଟ ପଛରେ ଖୋଜିବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ? କାହା ପାଖକୁ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ମୋ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ। ମୃଦୁ ହସି ମିତ୍ରା କହେ, ତା ସହିତ, ତା ପାଖକୁ, ଯାହା ହାତରୁ ତେଜପତ୍ରର ବାସ୍ନା ଆସେ। ମୋ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରିଯାଏ। ମୁଁ ଭାବେ, ଏ 20 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲିନି ଯେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ହାତରୁ ଓସ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଜପତ୍ରର କଡ଼ା ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ଓ ତେଜପତ୍ର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ପୁରୁଷ ହାତର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ସେ କାମନା କରେ। ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ବେଳେ ମୋ ହାତ ପୁଣି ଥରି ଉଠେ। ମିତ୍ରା ନାକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୋତିର ଫୁଲ ମିତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ପରି ମୋତେ ଦେଖିବାରେ ଲାଗେ ଓ ତା ପାଦର ପାଉଁଜି ଝୁମଝୁମ ଶବ୍ଦ କରି ମୋତେ କହୁଥାଏ, ତା ମା ସଦୃଶ ଏବେ ତା କୋଳରେ ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମିତ୍ରାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲା ବେଳେ ତାର କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ବାଳରେ ମୋ ହାତ ଅଟକିଯାଏ। ଏତିକି ବେଳେ କିଏ କବାଟକୁ ଜୋରସେ ବାଡ଼ାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ ଓ ଚଟାଣ ଦୁମ ଦୁମ କରି ଶବ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ତା ବାଳରୁ ହାତ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ମୋ ହାତ ତା ଭିତରେ ଅଟକିଯାଏ। ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି ମିତ୍ରା। ମାତ୍ର ମିତ୍ରାର କାନ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି କବାଟରେ ହେଉଥିବା ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥାଏ। କବାଟ ପାଖରେ ଏକ ତରବାରୀ ଚମକି ଉଠେ ଓ ମୋ ହାତକୁ ଆଘାତ କରି ମିତ୍ରାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ମୋର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମିତ୍ରାର କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ବାଳରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ମୋ ହାତରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମିତ୍ରା ସହିତ ଚାଲିଯାଉଛି। କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଦାନ୍ତରେ ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼ି ହାତରୁ ବାହାରୁଥିବା ରକ୍ତକୁ ପୋଛିବାରେ ଲାଗେ ଓ ପାଦ ଫେରାଇ ସେଇ 4000 ବର୍ଷ ତଳର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗେ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତା ବିନା କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କଥାକାରଙ୍କର ଏକ ଅନୁସୃଜିତ ଗଳ୍ପକୁ। ମୂଳ ଲେଖା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅମୃତା ପ୍ରୀତମ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁବାଦିକା ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ବୀଣାପାଣି ସାହୁ। ଆଜିର ଏହି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।